Hello, Ormoc. Ikaw may bisa, ikaw may bisa. Kaya ako may muwalik. Tapsikan, pinagbahay kayo. Pwede din. Sakto, besar. Praise. Amay hapon, Ormoc City, ani-ade may mga higala aron sa paambit sa kahayo sa atong Ginoong Jesucristo. No? Aos po namo, Ormoc City, ani ami aron sa pag-share sa pulong sa Dios. O gayaw lang mo kagul mga higala, dili may mangayo ninyo. No, dili may mangayo ug dili sad mi magpaila-ila ninyo kay dili man importante may nga tao. Ang importante higala mao ning among i-share karon mo si Jesus Christ. No, mga dama na to atong kinabuhi higala, kinahanglan ta maminaw ta sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios higala mao ra gyud naghatag og kinabuhing walay katapusan. Mana nga diami karon higala aron sa pagpaambit ninyo. No? Busbo na mo higala, dili may mangayo ninyo, no? Namay mga buhat nga mga yunaani, dili na namo kauban higala. No? Kay kami higala dili may mangayo, kay ang Dios nagsupply sa among mga panginahanglan. Dili may kinahanglan mangayo sa tao higala. Mana nga before mi magsugod, amo kauban diri higala nga muhatag og awit. Angkat na, hapit na, nga si Jesu Kristo mubalik man siya alang sa paghukom kanimo og alang sa tanan. Busa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon? Si Kristo mo balik, basin maglangan ka, dili kayo ikaw madala. Angkat na, hapit na, nga ang kalibutan hugmanya. Basin ang mga buhat mo, hiniangay kang Kristo,
at gayon ikaw sa impyerno. O sa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon? Si Kristo mo balik, basin maglangan ka, hindi gayon ikaw madala. O sa akong higala, ikaw andam na ba sa imong kinabuhi na karon? Si Kristo mo balik, basin maglagan ka, dili gayon ikaw madala. Dili gayon ikaw madala. Wow. Ang mensahe higala is about sa pagbalik sa Ginoo. So mga kaigalaan ko, tinuod na siya. Tinuod na siya nga si Jesus mubalik. Ngani na siya sa mga Gion. Nana siya sa mga Gion, mubalik siya. Ang pangutana higala, andam ba ka kumubalik si Jesus? For me, duhara jo'y pangandaman higala. Si Mr. Kamatayon kung ang pabalik ni Jesus. Kanon na akong gibalik-balik, I use the word Mr. Tungod kay dili kini siya mapugngan. Ang kamatayon higala dili mapugngan. Nahibalo man siguro mo higala. Ang nahinabo dito sa Los Angeles, California. Kung sa nahinabo dito, wa daw ha higala. Nagkadyo, tunay wildfire. Ang tanang mga katigayunan higala sa mga dato. Mo to say community sa mga dato higala. Mauwa si ambot siguro nakakuha siguro tong mga dollar ang uban. Ay importante ang atong kuan kanang ilang mga kwarta nakuha. Pero ang ilang mga uban wa adyon ba da masakyanan. Adyo nga na higala kay wa adyon namatay. Gamay ra. Pero how about higala kung mahinabo na sa ato? Si Mr. Kamatayon higala ayos the word Mr. to kay dili mapugnan. Ang pulong sa Ginoo nagaingon ni disappointed that man wants to die and after this the judgment. Nasa Hebreano na siya higala. Ang tao gikatagda na siya mamatay. Kunya kahuman niya na paghahukman higala. Ang pagbalik ni Jesus higala susama sa kawatan pinakalit lang. Ang kawatan higala dili na mo yung mangawat kunin mo dili. Ang kamatayon higala susama po kalitra. Daw inaon na lang po nato kawatan. Mukalitra ba? Karon ang pangutana, andam ba ka higala? Andam ba ka? So karon ang tan sa higala. Muna sa higala among gisyagit, ginaproclaim higala. Dili sa inyong dapit nga mahal mo sa Ginoo. O kinahanglan andam ta higala sa pagbalik niya. Doon na mga tinailhan, doon na mga sinyalis higala nga hapit na ang pagbalik ni Jesus. Higala ang pulong sa Ginoo. Klaro kaayo. Nga way lain higala nga magkahatag og kaluwasan ang ngalan lang sa Ginoo. Nana siya sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Acts 4:12. Way lain nga ngalan, higala nga makaluwas ang ngalan lang sa Ginoo. Ug way lain higala nga din makaandam ta. Andam ka higala kung dawaton nimo si Ginoong Hesus. Maging andam ka higala kung ikaw mutuos ang Ginoong Hesus. Maging andam ka higala kung ikaw dawaton nimo si Ginoong Hesus. Ingon sa John chapter 1 verse 12. Kinsa tong mudawat, kinsa tong mutuo, tunay gahom or authority nga mahimong anak sa Ginoo. Higala kinahanglan maging anak na sa Ginoo. Ingon pa sa magwawali ganina, ang tanan hinimok kitang tanan nga mga tao gibuhat as Ginoo, pero dili ang tanan tao anak sa Ginoo. Posible higala.
Pero tinuod ka jud kay nag-iuman ang John chapter 1 verse 12 kinsa tong mudawat kinsa tong mutuo mahimong anak sa Ginoo katurang mutuo. Pero higala gusto sa langit. Pero nag-iuman nga doon na lagi atong subayon. Oh, doon na atong pagabuhaton, doon na atong desisyonan higala. Unsa man ang desisyonan nato, mao ni siya higala. Dili ko mo palayo dito sa John chapter 1 verse 12, dawata siya. Kay kasabot man ko kitang tanan mo to. Dawata siya. Desisyonin nga dawaton mo si Ginoong Hesus. Dawata siya ingon nga Ginoo. Moingon nga ni kag Ginoo Panginoon. Moingon nga ni kag Panginoon Lord. Moingon nga ni kag Lord or Panginoon magbubukot. Maging master na nimo. Maging amo nimo. Maging supreme nimo. Ikaw higala, magpasakop kaniya mo na dawata si Ginoong Hesus. Ingon nga Lord, ang personal Savior. Kay bisan nga ni si Satanas, ang demonyo, nagkurog hintuo. So sa to pahigala, luwas siya. No! Mutuo ta sa Ginoo, o dawata siya, ingon ay Panginoon sa imong kinabuhi. Wa ba ka kahibalo higala nga gimahal ka sa Ginoo? Wa ka ba kahibalo higala nga nag-unang pulong sa Ginoo? Dili niya gusto nga dunay usa nga mawala. Dili niya gusto nga dunay usa nga maimpirno. Gusto niya nga ikaw magpasol sa imong kasalanan. Ano magpasol man? Sir, I tell you, we are all sinners. O kay kitang tanan makasasala, nanginahanglan somebody, nanginahanglan Dios. Nga mao si Ginoong Hesus. Og mauna sa higala ang pulong sa Ginoo nagingon, I am the way, siya lang ang pamaagi, ako ang pamaagi. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Ako ang pamaagi, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadto samahan kundi pinaagi kanako, nag-ingon si Ginoong Hesus. Therefore, mga kahigalaan ko, dawata siya. Dili lang ka mutuo, dawata siya. Kasi ang pagtuo nga way buhat unsa man patay. So kinahanglan dunay atong pagabuhaton. Kinahanglan magdesisyon ka. Og siya oy magbuot nimo higala. Ug ang Biblia dili po ta higala malibugon, dili libugon atong hunahuna. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, it is by grace, pinaagi sa grasya, it is by grace you have been saved through faith. Pinaagi sa grasya ikaw maluwas higala. Kana grasya sa Ginoo, pinagis pagtuo sa Ginoo, og dili pinaagi sa imong binuhatan. Bisan pa unsa ka nindot, unsa ka kamaayo, manglaki ka, mahinatagon ka, higala dili pinaagi ni ana. Pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo ikaw malmaluwas. Kini magsusulti higala dili ni makaluwas. Kami ning akong mga kauban higala sakto rami nga magproklama nga si Jesus ang manluluwas. Bisan pa relihiyon higala dili na makaluwas. Kung ang relihiyon man higala ang makaluwas, sudlan na lang natong tanang relihiyon. Kung sa pagkabuutan higala magbinuutan na lang jud ta. So magiging walang bisa ang ginawa ng Dios doon sa Kalbaryo. Why effect higala ang gibuhat? Dili na siya munaog kung kita kung pinaagis pagkabuutan o pagkamaing laki. Pero higala sa dakong kugma sa Dios iyang gipadala ang bugtong anak kamo sa Ginoong Hesus. Ug si bisan kinsa mosalig kang Ginoong Hesus dunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang tuyo niya higala gikan sa langit hingnaog sa yuta aron sa pagpangita sa nangawala. Kitang tanan nangawala, kitang tanan nakasala, kitang tanan higala wa ihing subay sa dalan. Salamat sa Dios sa iyang dakong kugma. Og si bisan kinsa mosalig kaniya og mutuo kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Higala dili lang ka mosalig, dili lang ka mutuo kundi dawata si Ginoong Hesus para maging andam ka sa duha si Mr. Kamatayon og ang pagbalik ni Jesus. So karon asa man ka nagtindog, man ka naglingkod, man ka naminaw, man ka higala, mao ni siya karon ang panahon sa kaluwasan. Basig ugma higala wa nay panahon. Wata kahibalo higala unsa. Karon ang panahon higala nga kinahanglan atong isurrender sa Ginoo ang atong kinabuhi. Karon ang panahon nga dawaton nato si Ginoong Hesus. Karon ang panahon nga mosalit sa Ginoo. Karon ang panahon nga atong itugyan ngadto sa Ginoo. Siya na magbubuot higala.
karon iduko ang imong ulo sunod sa pag-ampo mag-pray ako ray maggiya higala kini siya nga pag-ampo mahimo nimong kinasingkasing nga pag-ampo dawata si Ginoong Hesus tuuho si Ginoong Hesus himua siyang Panginoon na nabangingon sa salita Panginoon di ba Lord himua siya nga Lord sa imong kinabuhi himua siya nga magbubuot karon higala mag-pray ta sabat higala sunod higala Ginoong Hesus sabat higala Jesus dugay na ko hinto pero karon magdesisyon ko nga dawaton ta ka ikaw magbuot akong giilang akong kaugalingon Ginoo nga ako usa ka makasasalaw pasaylo ako sa akong kasalanan gikan sa akong pagkahimugso angtod karon ug hangyoon ta ka o Dios nga ilistang akong pangalan dito sa libro sa kinabuhi gikan karon ikaw na may magauna sa tanan ako mga laban salamat in Jesus name amen. Maayong morning kaninyong tanan. God bless you, Ormoc City. Bye-bye o bye-bye.